आसंता काली ठारू आरंभ होगा जाऊँगी मैट्रिक परीक्षा। तेज सारा राज्य में 5,61,000 ऊर्ध्व परीक्षार्थी परीक्षा देवाक थिबा बेले एथि निमंते 3,082 सेंटर स्थिर करा जायछि। आमे उपस्थित अच्छु वर्तमान माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्य कार्यालय ठारे जोठारे कि मैट्रिक परीक्षार संपूर्ण प्रक्रिया चूड़ांत सरी। प्रश्नपत्र गुड़िक नोडाल सेंटर रो स्ट्रंग रूम रे एआई कैमरा द्वारा सुरक्षित रही बोली पूर्वर प्रतिक्रिया देइछंती बोर्ड अधीक्षक श्रीकांत राय। तेबे गोटे पटे माननीय प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा रे छात्र छात्री मान धैर्य साहस आत्मविश्वास और चाप मुक्त होई एवं यह एक परीक्षा को एक उत्सव रूपे ग्रहण करी परीक्षा दवाई टिप्स देइथिबा बेले अन्यपटे छात्र छात्री माने यह किपरि नेउचंती एवं अभिभावक माने किपरि मत रखुचंती बा शिक्षक समाज किपरि प्रस्तुत रही आसंतु प्रतिक्रिया नवा। आस्था देशा टेंसिल गार्डन इंग्लिश मीडियम कटक प्रस्तुत दी थर रिवीजन भी हो सारी बस टिके टिके एमती नर्वस लगुच के को प्रकार क्वेश्चन पड़ो से टाइप रो 14 रे पड़ी परीक्षा को नहीं अनेक पिला भय चाप आशंका था किसी लगुच टिके टिके लगुच को विषय नहीं लगुच माने केमिति हम एग्जाम दबु माने केमिति एग्जाम देकी माने मार्क केमिति भलो रखियो प्रश्न कोन आसी ए बात किंतु प्रधानमंत्री मन की बात रे जो परीक्षा हम ग्रहण करछु से कथाटा आ माने टिके टिके सेठी पई टेंशन फ्री भी लागुची बेसी टेंशन लागुनी बट फिर भी माने केमिति एग्जाम टा जिवो क्वेश्चन केम लिखाओ से बस टिके आज्ञा पूरा खुशी अच्छा प्रस्तुत अच्छा पाठ भी पढ़ी छ आशा रखछ केते परसेंट रखियो 85 और 90 भीतर ए पढ़ा पढ़ी के हमर सहायता पे करे घरे बाबा मामा दी जन करन परीक्षा पे क्या एबे दी जन केबे सरियो परीक्षा मार्च 2 रे तापर माने एमती क्लासेस जिबार अछि कंप्यूटर रो तबरे देखा मार्क करछि मो पिला दउछि परीक्षा एकी तो दायित्व रहिबो कारण आम पिला को नहीं ठीक समय स्कूल रे पहुँचबू पिला परीक्षा सरला ताको नहीं आणबू परीक्षा हल तापर बर्तमान जो रास्ता घाट समस्या जो गाड़ी मोटर समस्या ट्रैफिक समस्या ताको देखा पड़ो ताको देखिकी ठीक वे नहीं अध घंटा परीक्षा आरंभ बार अध घंटा पूर्व नहीं पिला पहुँचा पड़ो शुणु से व्यवस्था इंटरनाल व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था कॉपी धरिया स्क्वाड कर विभिन्न प्रकार जो कैमेरा फिटिंग कर सब प्रकार सुविधा से आम तो अभिभावक आम तो आम पिला सुरक्षा आग देखू आम पिला केमती जाकि ठीक समय परीक्षा हॉल में पहुँची पार सब क्वेश्चन आंसर देकी ठीक समय परीक्षा हॉल बाहर की निरापद घर को फेर आम से देखू अप टू मार्च 2 पर्यंत बड़ नुह जदि गोटे दायित्व पिला तो पिला से जी ग्रहण करेंगे सब प्रकार सरकार बुझाऊँ आम बुझाऊँ प्रधानमंत्री बुझाऊँ स्कूल शिक्षक समय मैट्रिक परीक्षा वर्तमान जो व्यवस्था व्यस्त अस्त दायित्व किसी भिन्न लगे निश्चित भिन्न लगुच आम समय मैट्रिक परीक्षा जो भाई भाव में आम परिश्रम करूँ बर्तमान पिला से भाई भाव में परिश्रम करूना कहीं आम टाइम पाठ पढ़ा अलग थी लंग क्वेश्चन 30 मार्किया क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन ये सब थिला बर्तमान ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 50 मार्क लंग क्वेश्चन किसी 30 मार्किया जो 3 दाड़िया क्वेश्चन किसी एमती सब क्वेश्चन रही क्वेश्चन पैटर्न को बेस से गुरुत्व दौरान ऑब्जेक्टिव हाँ निश्चित पिला माने चापर रोच कारण कौन ना कौन स्तर स्कूल स्तर एवं घर आमर पितामाता एवं अन्य गार्डियन से पिला टे भयभीत कर दिखती मैट्रिक परीक्षा ठीक से पाठ पढ़ मन 90% एबव न रखिले कौटी सीट पाइबुनी सब जो कहती पिला मो पिला को कही
ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ମାର୍କ ରଖ, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଭଲ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇବୁ ଏବଂ ଭଲ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବୁ, ଭଲ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଭଲ ମାର୍କ ରଖ, ସେଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କର। ପରୀକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ପରୀକ୍ଷାର କୋଡ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବାର୍ଷିକ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆଗାମୀକାଲି ଠାରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯାହା ପରୀକ୍ଷାର କୋଡ୍ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ସରକାର ପ୍ରତି ସମୟରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସବୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାପମୁକ୍ତ ଭାବରେ କାଲିଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ, ଆମେ ଦେଖୁ ପିଲା ବେଳୁ। ଆପଣ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ, ମେସେଜ ଦେବେ ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ କୁହନ୍ତୁ ବା ଏନ୍ଇପି କୁହନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପିଲାମାନେ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଶିଶୁ ବାଟିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କାରଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ବାର୍ଷିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଚାପ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ଏକ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଶୁଣିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବେଳେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିବ। କଟକରୁ ଜୟଦେବ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।